बच्चों आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू विथ पिक्चर। साउंड ऑफ ए जाम, JAM, जाम। रैट, RAT, रैट। मैप, MAP, मैप। बैट, BAT, बैट। फैन, FAN, फैन। साउंड ऑफ E नेट, NET, नेट। एग, EGG, एग। वेस्ट, VEST, वेस्ट। CENT, सेंट। बेल, BELL, बेल। साउंड ऑफ I लिप, LIP, लिप। फिग, FIG, फिग। डिश, DISH, डिश। ID, लिड। टिप, TIP, टिप। साउंड ऑफ U LOG, लॉग। लॉक, LOCK, लॉक। टॉप, TOP, टॉप। बॉक्स, BOX, बॉक्स। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। साउंड ऑफ U सन, SUN, सन। टब, TUB, टब। नट, NUT, नट। डक, DUCK, डक। बोन, BUN, बोन। तो बच्चों आज हमने साउंड ऑफ वावल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।